não sei o que é o teu acima. Não vejo o teu nickname. Eu não sei, eu pensava que estavas a... Oh, Costa, tu queres te mandar onde? Manda. Aonde? Manda. Pode discar. Matei o gajo. Ok. É que eu não sei onde é que tu estás. Estava no meio. Pois, agora lá já está, não tô. vai ao meio. Só que era esse que eu pensava que tu estavas. Eu já te vi. Morri. Fiquei 2 corações. Olha. Morreste onde? E eu morrendo de Toda queda. setada. O problema é agora, como é que nós vamos para aquela... É impossível. Já mandaste? Não estou a encontrar aqui. Offline. Não está nada offline. Ah, está aqui. Eu já te vi. Morri. Fiquei 2 Eu vou mandar para o Discord então. E eu morrendo de queda. Foda-se, ele tem um arco com caralho. Pois eu não tenho arcos. Vais morrer, ó. Não estou a encontrar aqui. What? Mas calma, a nossa team era de 4, ou tu estás vivo? Não, isto é só temos 3. Tu estás vivo? Eu estou a fazer o caminho. Vocês estão Como é que tu estás aí. vivo? Então como é que era se foste eu morrer? Disseste assim, eu morri. Disse que ia morrer. Pensava que ia morrer. Eu estava a fazer proteção, só não estou com coisa. Estou a apanhar pedra. Tu não estás a ver, pois não? Está preto. Está preto. Eu tenho pedra, queres pedra? Vou fechar o jogo e voltar a ver. Vou ver se vai aparecer alguma coisa daqui a nada. 3, 2. Já se vai aparecer alguma cena agora. Agora vou dar refresh. Ah, já está. E ainda está preto, mas deve ser pelo dia. Isso já vai aparecer. Eles chegarem Bard's aqui tale acima, chega aqui begins acima. near White chega. Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. Estou cá, mas está. She'd eluded him for years, but now seemed just a few Não, uma steps maçã ahead. dourada, não tem? Olha aí. After Ei, many caiu! trials and tribulations, Geralt trabalho finally para nada. learned that Yen was in nearby Vizima. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Quer ser um survival só? Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Temeria. Fists starting to itch. Yeah. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, É, we should parece-me stay que out vai of ter it. Just this once. É que eu acho que o meu está diferente, mano. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there Tenho now. 2 followers, Costa. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. for You sure, fond of the sure. Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't Because fear you the wrath of the fierce. gods. And you, do you fear it?
Yeah. If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to Let my sister go! attending to the birth, and you don't fear the god's wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Estes caras querem. Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true? Estás fudido. What the Emperor promised you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Queres Get dizer out, esse all ou of queres ir rocket? We ain't going nowhere. Estão fudidos, cara. And neither are you. Não queres dizer? They won't back down now. Tanta variedade. Eu acho que vai tudo. I can see Acho que é that. tudo. Estão Não, escolho fudidos, tu. cara. E depois escolho eu. Depois, Só vai quando só. fartarmos de jogar Cara, o jogo que tu são tão escolheste, eu escolho outro. LOL. Queres ir logo? É. Não tinhas vindo Então, ora. aí eu não vi o que era para fazer. Exato. Feita, caralho. Essa filha da puta. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! Demasiado. Ah, não era suposto ser matado. See his face! God save us! Be gone. And don't ever come back. Mas tu não gostas de dar. Não, esse é que é sério. Tu vais à arame, né? So much for not getting Tem que ir o involved. que tu quiseres. Come on, let's go. Então vamos do norte. Se tu não quiseres, Exato, depois puta. se quiseres isso ADC, eu posso ir teu suporte. That brawl, we didn't start it. Faz que ADC ou mid? Não sei. Já vejo isso. Excuses, Se for excuses. ADC eu vou teu suporte. You've Se not mid, eu changed a vou bit. Yen? Se for stop. How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Eu tenho a tua conta. Patience has never been my strong suit. Tens. It's Não tenho é good to see you, Geralt. Não consegues even estar no embrace you. servidor turco. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see Porque you. não. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? Por que não? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Isso é tipo aquele por Don't get me tipo, wrong, tipo, Yennefer. tipo, I'm glad to see you, por que não haveria? but I do think you Yeah. owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Hmm. Ready your Mas horses. se eu a meter lá, Mas dá para voltar a meter na Europa, né? We can talk here. Some charming Dá. orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. Cenas para meter A tempting proposition. Sadly, I must say no. exatamente igual como os outros gajos You see, fizeram. someone Well, you awaits said you it in fake. Vizima. Someone who doesn't like to be Por acaso, kept nem waiting. sei se era fake, porque tu tipo ias mesmo às Emperor fixas. Emir var Emrys. Or, to those on more Também é intimate Brasil. terms with him, Se eu se calhar the te white perguntasse flame isso, eu dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Ainda estou a sofrer do cloro da piscina. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, fazemos Lord assim. of Metina, Ebbing and Yeah, Gamera, normal. Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. 2000. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible.
Eu jogava Minecraft, vou fazer. Nós viciámos bem a Minecraft. E depois o gajo de repente começou a jogar You know, I had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then... We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. It must suffice. Thinkamere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Tatwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. E espero que não esteja lagado também. Acho que foi das atualizações, não sei se eu fiz atualizações, mas começou a lagar rocket. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Vuris, commander of the Alba Division. Before they take you in to see the Emperor, Witcher, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth unknown. Parents unknown. Age unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian.
Ok, baixei. É rocket. Foltest ordered me to clear the path. The boy stood in my way. Cutting down the Lavalette era. This made no impression on you? Baixei uma cena. I suppose it wouldn't. What's some baron to an assassin of kings? Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. Já sei My question is how. para fazer com isso. Okay. I left Flotsam with Yorvith, commander of a Squaretel unit. A slayer of monsters and a slayer of men. You forge interesting alliances. Something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. Não dá, tens que sair. The infamous summit at Loch Muin. You were there. And once again meddled in the affairs of the Não mighty. consigo ver o teu carro, não sei porquê. The mighty had imprisoned Triss Marigold. Ought to know I care about her, and I tend to rescue those I care about. And so you did, handing Radovid control of the Conclave and Council of Mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. Não, não sei porquê, isto não mostra o teu carro. Deixa-me só baixar uma beca as settings do jogo. I watched her get in the megascope, but ultimately freed her from the trap your man Letho of Gullet had set. Write that down. I want to be sure the paperwork's in order now. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. Já. Tá fixe. That an ongoing alliance? What's Letho up to? I had hoped you would answer that question. Ah, so Letho's hiding from you. Must have a good reason. Was there a shift in national interest that might have caused that? I don't know where he is. Wouldn't tell you if I did anyway. Blade or no blade to my throat. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the General to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the General's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. Consegues? Vou ter que lá talvez com o dia falar sério. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Ai! Tô! Eu chuto o gajo! Ah, filha da puta, não consegui. Deixa. With the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Estás na sala de CS a fazer o quê?
Ah, acaba. Tua. Eu chuto o gajo. Mano, esse jogo é bem fixe. Peraí, já estou a ouvir bem baixo. Fala lá agora. Esse jogo é bem fixe. Já é fixe. É fixe, mas agora está a ser um bocado chato por causa desta parte. Foda-se. Merda de fatos. Merda que eu escolho. Eu vou rolar todos. Vou ler todos. Foda-se. This might come as news to the gentleman, but a towel wrapped around one's waist is not fitting attire for an audience. The gentleman will kindly dress. Mano, esse eu não sei. Mano, faz um barulho, tá? Espera aí. O quê? Fazes um barulho, tá? And they say clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the gentleman? Estes gajos são uns paneleiros. Isso aqui é gentleman, caralho. A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes? It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. I'm not some boor. I know how to bow. Please, demonstrate. That, sir, is how you might bow to a whore on a street corner, not to the Emperor of Nilfgaard. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Aí já não me lembro, cara. Isso é absurdo, cara. Gotta be kidding. Not at all. I am mortally serious. Does the gentleman know the penalty for breaches of etiquette in the Emperor's presence? Ah, olha aí. 200 lashes. Espera aí, deixa eu só acabar. I do not wish that upon him, so I will not let him leave until I am confident that he knows how to behave. Foda-se. Mão direita. O gajo levantou a esquerda, acho eu. Ou seja, mão direita no peito. Yeah. Acho eu. Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. Quando é que acaba a vossa cena das marés vivas? 16. Quanto é que... Quanto tempo? Daqui a uma semana exatamente. Acaba. Filha da puta. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate time. Your arch magnificency. I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Anda lá rápido. Ei lá, olha um bando de paneleiros. Ai, canta gangbang, Costa. Olha o gangbang que era. Estão lá guardas Aden in Karn et 2, 3, Narvut. 4, 5, 6. Emir var Emreis. 7. Au! Ai. Vamos avançar. Vamos, gajos, subir as escadas. Your Imperial Majesty.
arer ep do orde. Welchen Namen? Watken, favor. Ai, que anda patrão. Ganda patrão. I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Estás em que parte agora? Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days. So, Silence. My daughter Cirilla, she's returned. And she's in danger. The wild hunt pursues her. You will find her and bring her to me. how many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Já acabei o quê? Acabei o quê? Os diálogos. Não. Então como é que vais meter pausa? Vais meter pausa. Podes falar agora, que eu estou em pausa. Então tipo, tu tens isso no Steam. Tens isso no Steam. Tenho. Tipo, tu fazendo live no Steam, tu vês em direto. Não faço ideia, mas acho que na Steam sai com pior qualidade. Mas tipo, é que tu falas e já vais mais à frente. Portanto, tu estás em que parte agora? Tipo, o gajo está a dizer, chega dessa provocação, tipo, o gajo sentou-se outra vez no lugar. Já falaram tipo do quadro da gaja feia. A cena é que a Steam, além de puxar mais, fica com qualidade de merda, mas podemos tentar. Como é que essa merda se faz? Não me lembro. Que se foda, eu também. Tá bem. Peraí, 5 segundos. Peraí, puto. Eu não sei como é que se faz essa merda. Tu ainda vais entrar também. Peraí. Tá? Não, tipo, aqui diz updating. O quê? Isto não dava a passar à frente. O quê? O updating Steam. Não. Tenho de esperar que esta merda pare. Tá bem. Não, tenho de esperar. Tens. Estou a perguntar. Tens. Então vai jogando que eu vou ver na live no YouTube.
need information, not motivation. Ciri leaves few tracks. She'll be hard to find. My corps of spies will help you. Count on them, and my army, should the need arise. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Leve-o à feiticeira, caputa. Já está feiticeiro cheio do cu. Como viste aquela gaja logo no... E aquela gaja que apareceu mesmo boa. Follow me, if the gentleman pleases. Please keep close. There are many honorable guests in the palace, whom the gentleman disgusts. Need not bother. Olha, agora o jogo são 9 horas. O céu está limpo. Good morning, and it's past noon. Calm yourself. What? Do you know who you're talking to, soldier? I'm Herivard II, Prince of Elander. Not only am I made to wait here like some... Ted Takein and Kalantnes of Voloisau. Eptusan? Mind if I interrupt? Why not join in instead? We're discussing neutrality. How difficult it is to preserve. Este né? Já, a cena é que o gajo tem a grande voz, o gajo abre a porta sem as mãos. Ele dá com a cabeça na porta e abre a porta. O gajo calma a porta. Still worth trying. Because? Because there are few causes worth serving, even fewer men. Enough about that. Mind if we change the subject? So, talk to the Emperor. Why did he summon you? So not even you know. No. But I wager it's an ordinary witch's contract. Mm-hmm. Some werebubs. See ya. Quando tiver diz. Soon, mind you. I'm not request. Gerein wat gern, wat kelm. Is verderf. Evelin, katta af. Tre gleivere. Så vatga. Ninta mer detra. Kim ved regner bak. En selfie den kaffe. Esse plenten etnod. En selfie den sikler. Kasper ken du belde. To meba. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Karten tutkas piccovaro. Glen esse plasse. Havandra galo eso nakagavasa. Sharpened yet? Yes? Then transcribe. Geralt, that tunic, you look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? It seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. How about that? She's grown up. It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right? Right.
Amir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Amir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. The Wild Hunt? What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. I know as much as you do. It must be about her blood. Her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I'd prefer not to think about it, really. So where's Ciri been seen, exactly? In 2 places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconformed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently. It blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. Diz que já acabou. Já está. Já está ok. Vais fazer, não? Puto, o mafioso das couves esteve online há 23 horas. Está online agora. Não sabe. Que iniciou o jogo. Eu não estou a passar. Tu-te a mandar mensagens. Convém te pôres online.
Está aqui. As mensagens. Aqui, velho. Ah, já está. Aceita. Onde é que tu me mandaste essa mensagem? No chat. Aceita, boy. Oi. Hã? Puta, agora caga, já se faltam 5 minutos para as 4 daqui nada, vou passar. Vai. Depois eu já está. Ainda não vou já, estou só a dizer, não vale a pena começar. Tá bem. Ai, caralho, segue de novo. Estou a roubar isto Tu até plantas os focos, tu até plantas. não estás bem a ver. Poxa, meu Deus, tu tens duas pessoas. O quê? A ver? A ver? Yeah. Só ainda será uma cena disto. Boas a quem está aí a ver. Directly out of Nordling tales. Inconceivable. Ambassador Varatra? Yennefer suggested I ask you about current events, the war and so on. Of course. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. If you will, let us approach the map. Como é que tu queres a puta dos livros? O que é que tu queres a puta dos livros? Como é que tem a puta dos quê? O que é que tu queres a puta dos livros? O quê? Para o que é que tu queres a puta dos livros? Não percebi. Para que é que queres a puta dos livros? Sei lá, para vender depois. How's the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirn was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained, and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace, perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree. Radovid sent no peace envoys, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwin, his ally. This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of 2 weak enemies, we had only one powerful one. What about Kavir? Kavir values its neutrality, enough not to lend its armies, or more importantly, even its coin to either side. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then Emperor Emir Var Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in.
Thanks for your help. Think nothing of it. May the great sun light your path. Ah! How might I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Mano, eu vi um gajo do nada que fez assim. Que do nada. Ah. Mano, foste contra o gajo e o gajo. Ai, que confusão. Caralho. Falta um paneleiro. Ou tipo, tu não tens aí as espadas. Espadas, quais espadas? Não, tipo, eu estava atrasado, tipo. Ah. E tu antes não tinhas. E eu disse assim, tu e a espada, Bom. Oh, capa. Mano, essa merda até tem XB, tá? E a bomba de caralho. E as plantas. Claro, é aquilo que é mais. Wouldn't mind a few rounds of cards. Aposta mesmo, caralho, aposta bué. Aposta tipo bué. Carta muito quando se esquerda indica a sua força. Se manda a força total do esquerdo aqui. Hã? Espada, bloquear. Supostamente vou escolher as melhores. Claro. É óbvio. Isto é tipo Clash Royale, boy. Minha vez. Mano, estás a jogar Clash Royale, boy. Sim, não sei.
aldeias, oh caralho. Piada. Mano, tu tens uma X besta, velho. Um X, uma besta. Vou pôr um cavaleiro à frente para tancar. Qual é a piada? Não estou a perceber. Mano, esses gajos devem se. Olha, o gajo tem um cavaleiro a tancar. Puta, agora tens de pôr tipo. Tens de pôr o ganhador. Um arqueiro nível 6 atrás. Não desistas, velho. Mete o ganhador, mete o ganhador. Bruxa, o caralho. Vou pôr. Isto é o quê? Chuva torrencial. Define para forças as cartas do cerco. Já tens o friso, velho. Olha o friso. Vais assim ao gás, velho. Tens o friso, velho. Como é que eu meto este nome? Sei lá. Cara, este. Ai, foda-se, não tem cartas no cerco. Não sei do que é o caralho do cerco. Foda-se. Não quero esta merda, afinal. Filha da puta. E olha, ele passou. Isto é o quê? Define para uma força das cartas de combate para os jogadores. Aí eu não quero. Eu não quero. Cancelar. Porque a minha é melhor. Vou pôr 3 arqueiros atrás. Força, velho. Mais 3 arqueiras e mais uma catapulta. O dragão infernal vai com o caralho, velho. E um tanque aqui. E já não tenho mais. Portanto, passe. Ya, velho. Vou passar. Também perde. Tudo perde uma rodada, também perde uma joia de vida. O jogo termina como jogador para 3 vezes. Ganhei! Venci a rodada. Oh meu Deus, ganhaste 10. Vamos outra rodada. Não, ainda não. São 2. Afinal. Portanto, deixa eu ver as minhas cartinhas agora. Foda-se, só tenho 2. Ah não, tenho que baralho. Como é que eu abro o baralho? Então, só tenho gelo. Foda-se. Agora ficou piso. Foda-se, mas o gajo ganha assim. Se de verdade eu não tenho cartas para se derrotar. Ah, recebi um. O gajo meteu o gajo nível 10. Tanto o gajo nível 10, porquê que ele jogou 2 vezes? Oh, estou fodido. Vou usar a carta de líder. Joguei no nível 1 que é falhado. Joguei. Cartas para o jogo. Carrega nessa merda, velho. Carrega tipo um fogo. Mano, carrega numa carta qualquer, velho. Carrega no baralho que tá aí ao lado. Carrega nos baralhos, velho. Carrega em tudo que é assim. É belo e natural como já tá. Está aqui qualquer coisa. Vou pôr a X besta. Mete, velho. Não dá. Não dá, cara. E tu trompete. Acho que sei porque foi. Eu gastei-as todas ao início. Não tenho nada para usar. Só o que é que eu uso? Foda-se. Ah, ganha lá isto, vai. Agora vê se mata o gajo para ganhar. Não, tens de tentar com o cavaleiro. Mostra, faz tudo. Gloire et
then I'd fain. Viagem rápida. Que puto, isto é enorme. Isto é enorme, caralho. Árvore do enforcado. Geralt and Yennefer were reunited. Mata alguém, bro, Something mata even alguém. more important happened in Vizima. Dá uma facada Geralt em learned alguém, that bro. Cirilla, Uma facada his no one-time estúpido. ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Mano, vai para o pomar branco. Pomar branco, what the fuck. Então é um pomar branco. Ervas engordantes. Parece que eu estou a jogar Jerónimo Steel também. Semérice de um tribunal. Puto, este jogo são 1500 horas. E ainda temos DLCs. Foda-se. Vais em quantas horas? 3, velho. Mano, isto era grande sério para o teu canal. Eu tenho inimigos aqui. Mata, caralho, mata. Como salvar? Não foi tanto. Para o churrasco feito. Eu vou tirar-lhes a carne. Deu-me canibal, né? Estou a comer? Mas tem fome. Vou comer agora. Vou comer uma maçã assada. Não, vou comer uma carne. Mano, se queres comer maçã, puto, se queres comer maçã, vai para o... Há plantas. Vai para o pomar branco, velho. Vai comer maçã para o pomar branco. Anda cá, cabrão. Come on, Roach. Mano, tu queima os cães, cara. Ele tem poder. Slow down, whoa. Aqui no taco tem vários poderes também. Esse é o Igni, causa dano de fogo. O Ashi é uma explosão telecinética. Não. Isso também consigo. Espera aí. Então, foi. O Irdan é uma armadilha mágica. O Quen é um escudo protetor. O Igni é o dano de fogo. O Ard é uma explosão telecinética e o Ashi. Não, pô. Mas esse gajo é grande besta. É influenciamento do Não, esse gajo é grande besta. Este jogo foi um jogo de 2015, por exemplo. Queria experimentar.
step away. Chaplin's praying, can't you see? E aqui afogadores. Oh, Xanita. Sim. Sabes o que este jogo me faz lembrar, Xanita? Peraí. Unbind me before the next ones come. When they come, I'll tend to them. Meanwhile, let's you and me chat. Like to know who I'm untying. John Verdon. Served in the 10th Maribor Division. Long way from your army. The army don't exist no more. Black Ones smashed it to bits. I scarpered off into the woods just before that happened. Joined a group of refugees. Fucking bursting with patriotism they were. Soon as they learned I'd abandoned Temeria in her hour of need, they beat me down. Tied me up like a turkey, left me to the drowners. Fine, I'll help. Oh, thanks. For a minute there, I was almost sure you'd leave me to die. I'd like to thank you somehow, but I've not a chip crown to my name. Tough. I'll take the loss. Thanks, Witcher. May you prosper on the path. Dizem. Mano, este jogo faz-me lembrar o... Este jogo faz-me lembrar o Red Dead Redemption. Yeah. É da mesma empresa. É bem parecido, velho. Yeah. Yeah. Get out. Dois afogadores. Afogador. Eu gosto porque são afogar as pessoas. I'll not give her up, not on me life. They hear her squealing. They'll kill us and take her all the same. So I'll slaughter her myself. Hide her corpse beneath the floorboard. Tens 5 maçãs assadas. Pour me another, love. É a maçã do capítulo. enough. No wench will ration my vodka. Pour, damn it. For you taste the back of my hand. Nossa puta. What do you want? You, Hendrik? No? Don't natter with that, un. Mano, It'll tu bring entraste trouble. nesse café a revelar, velho. What the fuck? So long. High time we went home. We'll go once I've drunk. Diz? Caralho, o gajo me... Caralho. A gaja tem um peito bué limpinho. Parece tipo os cedros. Depois a cara toda cheia de... Yeah, boy. Looking for a man. Goes by Hendrik. What do you want with him? Want to talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. You gotta go. I'll open the back way Corta a for you. cabeça esse cabrão. Corta a cabeça ao gajo que chamou puta. Got O gajo company. anda mal criado. Who is it? Innkeep, vodka. Who's this one?
Brave warrior, looks like. Got two Mano, é swords, see? engraçado. O gajo, tipo, há aqui 2 horas Oi, fez a barba. Grey boy, what's the point of having 2 swords? Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. You fucking deaf? Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? Este gajo é mais sem mão. Puto. How about I buy everybody around? Why would Oh, you? mano, olha aí. O Got gajo the fez, coin tipo, a for it. barba, tipo, Simple o as quê? that. 2 horas e já tem I don't bué drink with grande. strangers. We share around, won't be strangers anymore. Then we go our separate ways. And which way might yours be? Viagem rápida. Mas, espera aí. É verdade, é verdade, é verdade. Vou fazer uma viagem rápida. On my way to Novigrad. City of whores and whoremongers. Faz sentido, faz sentido. To your health. And Quer mine. uma bebida? Bottoms up! Mano, este gajo é gordo, velho. Fiz-me lembrar o... Parece o franciscano. If you want a rest, come with me. Ah, I've a bench you can use. parece bué. Eu não fiz I merda. step in the hut, Sumi and there's the bumpkin with what looks like his son. Matava dos gajos, matava os gajos, caralho. Corta-lhes a cabeça. Horses always manage. Corta-lhes a cabeça, cara. Thanks for not starting a row with those swine. I don't generally poke my nose in other people's business. Looking to stay the night? No. Chin-chin. I'm looking for Hendrik. Man lives in Heatherton, Don't know where that is. other side of the hill. Looked that away this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? Corta-lhes a cabeça, caralho. Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye, and he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep. Mano, como uma maçã assada. Vou acabar a stream. Já estou Vai cansado. vazar? Já vou vazar. Quem foi o deficiente que estava aí a ver esta semana? Como é que Always eu seems to Não know sei, when they're velho. coming. Always Ambassador Vara. Quando é que eu estou a matar os afiadores? Está aqui. Eu gosto de matar afogadores. Mano, ganda nome, velho. Foda-se. Porquê? Só de ouvir até me vindo. Porquê? Não posso? Não, não podes, velho. Cuidado deles. São dois. Eles são meus amigos. Mata afogadores se eu quiser, estás a perceber? Estão dois Não, não. Sim, sim. Não mates isso, pô. Afogadores, velho. Foda-se. Para de usar, se faz favor. Ganda nome de pizza.